So, karon dahil guys, pinaglakad sa Walmart Yes. So, isa pa na sa kapag-game na guys. So, pagdala nato, ano pa lang ngayon. The first day working at Pakistan. It's time to go to the Pakistan now. So, go to the Pakistan. So, so tara sa bossing guys. Wow. Ngit-ngit ba anong lugar? Maraming taanong nasa lugar ng suga. Ano si bossing? Boss. Hey buddy. Welcome to the taco stand. The customers will arrive soon, so get to work. Hey boss. Ay. Ano yan sila boss? Ay. Wala boss. Ako boss at doon ako sa taco. So, uy, kangit-ngit ba ang lugar at kumato dito? Kaya ang kangit-ngit. At nakitaan dito. So, muna ang taco. Bangko dyan. Pero mga pang may gapon yung customer. Anong man. So, inside the stand. So, na ang customer. First customer. Hala, niliko mo siya. Ito. Sam. Smells really good. I'll have a meat taco. Meat taco daw guys. Get a tortilla. So, mana yung tortilla ba? Kani siya boy. Pick up. Meat daw ito diba? Meat na. Meat taco. Wait boss. Ano itong meat na? Place the tortilla on the grill when it finished cooking for it. Grill. Watara daw nato ni guys. Fold. Pick up. Tara bossing. Ang imo. One boss. Serve. Thanks. Asa man na siya pa doon? Wala na untong lagi na. Uy. Kabang pawa. Mga judi sila dahi diri. Maman og mga kuan. Na. Second customer na to guys. It's si ma'am. Hala ma'am, asa ka man ng lingi. Ma'am, first time trying your tacos. Ano yung lingi? Ma'am Olivia. Yege taco please. Veggie. Sige, tingog. Veggies daw. Veggies. So, ba ni veggies? Ba ni guys? Malagi guys. Usa may ilang veggies maraman og lata-lata. Grill na nato. Ibutang na sa grill na nice. Fold pick up. Asus ma'am Olivia asa ka nagtan-aw ma'am? Dara magtaw diri. So, looks really good. Thank you ma'am. Isa sila magpahilingi man sila. Hamag third customer. Third customer. Guwat na kanta diri guys. Pagkagi customer. Asa sila ka diri. Nana. Si Uncle. Third customer ka na makol. Hala ko nilapos mo ko sa among. Ang sama ni mga tao diri. Ang maramag ipang. I'm hungry. Man. I want the spicy one. Wait ko. Ano nga hiwi mo mada akong. Pero atubangan diri mga hiwi ko gud mo. Ano nangyayari sa inyo? Ito. Asa ba to? Spicy one guys. Spicy one. So manigamit ng grill diri. Di man magamit. Mana ang mga samit tali. Murag palitan sa meat. Fold pick up. So cool murag nangahiwi naman ta diha So man, thanks.
Looks delicious. Sige call, basta mga hiwi pa mo diri asunod. Mga hiwi man ng mga tao diri guys, maramang mga kuan og tiil. Ang third fourth na day guys, fourth, hala, asa man sila mga ligi guys, asa man na sila. Meat taco. Hurry up. Ay, mura man og, pag di ka paspas man ta, mura man ka og, ikaw nag-serve diri, ay, ikaw ka maghimo. Ay, pot. Nangyari sa suga guys. Isa guys, meat taco. Asa man to meat taco? Yan. Sa manang maramag na yung nagparamdam da dyan. Bago pa ta nagsugod. Grill na to. Sunta na pa ako magsuga. Pundir may dyan kuhan dito boss. Dyan suga. Nga kuhan na. Nga pundir. Boss, dara boss. Boss, oh. What to you talk so long? Ikaw pa dyan nagreklamo, di ka nga nahimuan ron. Balik ka diri. Nagasig balik diri kay na. Pagpasunog na to kay para di makakaon to. So, wala dadon tas ikalima na tong customer. Nana, ikalimang customer si Ante. Halate, ay lagi magliko dati kay may tao diha. Dara man mi diri ah. I'm tired from work. Anja, ma'am. Spicy taco will be great. Sige, ma'am. Wait. Taco, you want taco, ma'am? Just wait. Asa man eh? Taco. Spicy ba to? Spicy to guys. Spicy one. Spicy. Ano siya na spicy? Grill na nato guys. Medyo cold peacock. Dara ma'am. Ma'am hiwi. This looks good. Sige ma'am. Mga tabling man yung mga tao dito. Ay, may pagkasyunga. Watad, ikaunam na customer. So, nana, marag dato ni siya. Okay. Hala, cool. Asa mga nilingi. Hala, saan mga nang? Marag magipangkuan. Tok. Cold little stand here. I would like a plain taco. Plain taco. What's my plain taco? Kasi karinaro, kaniro tali. Plain taco man daw. No, loto na dito kay plain taco ram isang ingon. Dakuag among kuan na. Plain taco man daw ni siya guys. Mamunta ni boss imong giingon plain taco. Manibos na. Looks great. Malagi boss. Si Sir Isaac. Balik ka diri sir. Ikalima na ba to guys? Isa na ba ako suga? Okay ba? Ha? Isa mama, okay ba? Ang next na customer. Asa man si siya? Hi, hello. Get me a taco with vegetables. Sige boss, wait a minute. Kailangan natin ng vegetables. Nakalitok, vegetables. Pick up. Vegetables ba? So, naara. So, na ning i-grill da dyan. Para mahuman. Kasi dyan na hiwi mo mga tao dito. Oy.
Syunga di gajud. Mga syunga. Dara boss, lakaw na dajan. Cool. Mga hiwi gajud yung mga tao diri ah. Ay. The shift, sakto na daay. The shift is over. Put the chairs back on the counter and go to your car. So, humana nga tong shift, guys. Ato na na ibalik. Unsa may pag-horror ato? May horror. Boss, naundang na ka Diyos, boss. Di ay. Sakto, boss. Naundang na ka, boss. Uli na ko, boss. Manamad kong shift ron. It's over na. Hala. Sa mga nangit-ngit man. Aray. Ngit-ngit lagi siya. Oh my goodness. Ano nagparamdam. Uli na to, guys. Mana itong sakyanan? Kataas ba? Uy, hindi ko. Uy! Uy! Diyos ko, Lord, boss. Adya ko dyan kulba-kulba, Sorry, I didn't mean to scare you. Just wanted to let you know that tomorrow is going to be busy. Make sure you get rest. Okay, boss. Malaki sa mo to dito, Duha na ginis na kabuok. Double gangir. Boss, duha lagi mo kabuok, boss. Bahala ka na, boss. Hindi ko balik dali, boss. Thanks for playing. This is just a demo. Full game is coming soon. So, muna ni guys, naman na itong duwa. Maghuwat na tayo sa atong full version ko dyan na game. Bye-bye, guys.